नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण मैंने आम वीडियो केउं जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, खाइबा तेलर दाम कमाइले केंद्र सरकार। केंद्र सरकार अशोधित खाइबा तेल उपरे मौलिक कस्टम ड्यूटी 20% रु 10% को ह्रास करिसेंती। एही ह्रास अशोधित सूर्यमुखी सोयाबीन एवं पाम तेल उपरे लागू हेबो। एही निष्पत्ति सहित अशोधित एवं रिफाइन तेल मध्य आमदानी शुल्क रे पार्थक्य 8.75% रु 19.25% को वृद्धि पाइछि। सेप्टेम्बर 2024 रे सरकार घड़ी शिल्प को प्रोत्साहित करबा पई आमदानी शुल्क वृद्धि करथिले, किंतु एही निष्पत्ति रे विपरीत प्रभाव पड़िथिला। परवर्ती खबर, राशन कार्ड धारकों पर खुशी खबर, कारण जून रे मिलुछि 3 मासर राशन। राज्य में वर्षा एवं यह जो उपजा समस्या को दृष्टि रखी सरकार जून मासर अगस्त पर्यंत 3 मास पर राशन कार्ड धारकों को खाद्यशस्य देवाक निष्पत्ति नहीं आउ यार कार्य भी आरंभ होइछि। सेपटे महाराष्ट्र में प्रथम थर पर देवेंद्र फडणवीस सरकार एपरि निष्पत्ति नहीं जहाद्वारा वर्षा ऋतु लोक मैंने राशन शस्य पाइबारी कौन असुविधार सम्मुखीन हेबेनी। परवर्ती खबर, नीति श्रृंखलित कले सेवायतों को मिलिबो पुरस्कार। एथिपाई 2,25,00,000 टंकार स्वतंत्र अर्थराशि को अनुमोदन करिछि आईन विभाग। एने श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकों को चिठी लिखिछि आईन विभाग। ए वर्ष रथयात्रा रे नीति सहल और श्रृंखलित भाव समापन हेले सेवायतों को पुरस्कार देवाक घोषणा करिछि आईन विभाग। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर आबुधाबी को सीधासलख उड़िला विमान, शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। सेपटे भुवनेश्वर अंतर्जातीय विमान बंदरु गतकाली सकाळ 9:35 समय विमान उड़ाण आरंभ करिथिला। सेपटे गत 13 वर्ष धरी संयुक्त अरब एमिरेट रे बसवास करुथिबा प्रवासी ओडिया प्रियदर्शी पाणिग्राही आबुधाबी और भुवनेश्वर मध्य प्रथम सीधा उड़ाण रे यात्रा करिसंती। नुआ विमान उड़ीबा द्वारा जोगाजोग स्थापन सह व्यावसायिक संपर्क आशा बढ़िछि। संयुक्त अरब एमिरेट सह सीधासलख विमान सेवा जोड़ी होबा परे एबे नुआ संभावना जोड़ी होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, राज्य स्तरीय विकास वाहन शुभारंभ। राज्य सरकार 1 वर्ष पूर्ति अवसर में आज पंचायती राज और पानीय जल विभाग पक्षर आयोजित राज्य स्तरीय विकास वाहन यात्रार शुभारंभ होइछि। स्थानीय महात्मा गांधी मार्ग में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुभारंभ करिसंती। सेपटे राज्यर 314 ब्लॉक रे आज जून 21 जाए विकास वाहन गड़िबो। सेहीपरि 5 महानगर निगम 115 पौरांचल भी गड़िबो। बीजेपी सरकार 1 वर्ष पूर्ति अवसर में सरकारी जन कल्याणकारी योजना नहीं लोकों को सचेतन करिबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, 3 राज्यर 6टी जिला को मोदी सरकार बड़ उपहार, कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बसिथिबा कैबिनेट बैठक में मंगलवार रेल मंत्रालय 2टी महत्वपूर्ण प्रकल्प को मंजूरी मिली। एही प्रकल्प रे समुदाय 6,405 कोटी टंका खर्च हेबो। झारखंड, कर्णाटक और आंध्र प्रदेश 7 जिला को सामिल करी भारतीय रेलवे रे 2टी मल्टी ट्रैकिंग प्रकल्प को मंजूरी देइछि। तेबे यह द्वारा केवल रेलवे परिचालना दक्षतार सुधार हेबो, बरं यात्री एवं माल परिवहन क्षमता मध्य बढ़िबो। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र नुआ एनएसी पौरपालिका घोषणा। राज्य सरकार खूब शीघ्र राज्यवासी को 10 रु अधिक एनएसी एवं 2 रु अधिक पौरपालिका भेटी देबे। गृह निर्माण और नगर उन्नयन पंचायत राज और पानीय जल विभाग पक्षर एने समस्त प्रस्तुति शेष होइथिला बेले आसंता दिन रु 2 दिन मध्य मुख्यमंत्री एने घोषणा करिबे बोली गतकाली गणमाध्यम को सूचना दे नगर उन्नयन मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र कहिसंती। परवर्ती खबर, एथर स्कूल रे एडमिशन पई आवश्यक हेबा आधार कार्ड। एने सूचना दैछंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। जेउ पिलांकर आधार कार्ड नाही तांकर आधार कार्ड केमिति होई परिबो सेथिपई सरकार व्यवस्था करिबे बोली कहिसंती मंत्री। सेपटे स्कूल ड्रॉप आउट छात्रों को नै गणशिक्षा विभाग एवं चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे विभाग तरफरु करा जायछि। पिला केउ कारणरु ड्रॉप आउट हेउछंती एवं स्कूल को जाउ नाहंती ए नै 18 वर्ष बयसर पिला मानक सर्वे करा जायछि बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, राज्य सरकार को बड़ निष्पत्ति, वयस्क दिव्यांग मान को घर नहीं पेंशन देबे प्रशासन। राज्य सरकार जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मानकु मधुबाबू पेंशन योजना अधीन 80 वर्ष बा तदूर्ध बयसर व्यक्ति एवं 80% बा तदूर्ध अक्षमता थिबा हिताधिकारी मानकु घरे पेंशन पहुंचाइबा पई व्यवस्था करिबा को निर्देश दैछंती। सेहीपरि सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभागर कमिशनर कम सचिव आर एस गोपालन ए संपर्क आज
DSSOS ମାନଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ପେନସନ ବଣ୍ଟନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ପେନସନ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ରୂପରେ ହୋଇପାରେ ଆସନ୍ତା 2029 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ। କାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଶର ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତେବେ ଲୋକସଭା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 33% ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଫିସ ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ତାହା ସହିତ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଲାଗିବ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଇନ୍ ଏବଂ ଅଫିସ ଆଉଟ୍ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରେକର୍ଡିଂ ଡିଭାଇସରେ ରେକର୍ଡ କରିବେ। ଆଉ ଅଫିସ ଆଉଟ୍ ସମୟ ରେକର୍ଡ ନ କରିବା ଦିନ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛୁଟି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନିରାପଦ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅସାବଧାନତା, ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ ନ କରିବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ ଟାଟା। ଏନେଇ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ କୁହାଯାଇଛି, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ। ତେଣୁ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। କାରଣ 14,582ଟି ପଦବୀରେ ବାହାରିଲା ନିଯୁକ୍ତି। ସେପଟେ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ SSCର କମ୍ବାଇନ୍ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିରେ କମିଶନ 14,582ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ SSCର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ssc.gov.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 9 ଜୁନ୍ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 4 ଜୁଲାଇ 2025 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 5 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାହାକୁ ଆବେଦନରେ କୌଣସି ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ 9 ରୁ 11 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧୀମାନ ଚକା IS ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋଟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଭାବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି।